Oh, tignan nyo. Oh, container oh. Container. Oh, tignan nyo. Halos dito na kami sa upper deck. Oh, tignan nyo. Oh, oh. Oh. Maliliit na eh. Maliliit. Oh, tignan nyo oh. Sa harapan. Oh, tingnan nyo. Ito oh, si... Suka ng suka eh. Hindi to fake news. Totoo yung ano na yan eh. Yan, malaki talaga. Thank you guys. Thank you guys. Oh, matamlay sila oh.